Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज एक अल्लाह के वली, तक़वे शरीयत तरीक़त के पाबंद हज़रत सैयद दरवेश मुहियुद्दीन अल हसनी वल क़ादरी मशाइख़ बालापुर का आज सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है. इसलिए मैं कह रहा हूँ जश्न शाहाना है, दरवेश की है सालगिरह. मौजूद हज़रात, यहाँ पे तक़रीबन हर साल बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ ये 32वां उर्स शरीफ है और यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं. मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आते हैं. अल्लाह उनको हमेशा खुश व खुर्रम रखे. और रहा मसला हज़रत का बड़ा मामला है, हज़रत तक़वे के बड़े सख्त थे और आपके पास कौन से भी चीज़ के पास कोई भी साहिल आता है तो कभी खाली नहीं जाता था, बग़ैर ताम किए कि यहाँ से जाता नहीं हूँ. और जहाँ तक हो सके उसकी मदद भी करते और इंसान के साथ उनका बेहतरीन सलूक रहता था और हमेशा नरमी, अखलाक, मोहब्बत के तफरीक़ात नहीं रखते थे कि छोटा बड़ा फला ये वो, कुछ अपनी मसनत वगैरह भी नहीं रखते थे. हर जगह जहाँ बने वहाँ बैठ जाते थे. और आप जय्यद हकीम थे और आपका मतलब इसरार के ऊपर, बारकस के लोगों की इसरार पे वो चंद्रायन गुट्टे पे मतलब चलाते थे. सुबह फजर के बाद जाते थे और 12 साढ़े 12 बजे फिर मकान आ जाते थे. और आज के बाद में ऐसे चलते चलते रहा तवील ज़िंदगी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल रहा, 25 बरस आराम से आप ज़िंदगी अल्लाह की. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बियाइ वल मुरसलीन तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अज़ीज़ान मोहतरम मुक़ाम, आज की इस महफ़िल में जो हज़रत सैयदना दरवेश मुइनुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी अल क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के 31वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, जो एक बरगज़ीदा और अल्लाह के महबूब बंदों में से माने जाने वाले वली कामिल है. आपका हसब व नसब दो भी हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर की ख़ास औलाद में से है. आपका जो है मुक़ाम व मर्तबा आपके जद हज़रत सैयदना इमाम अली शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ख़ुतुबुल दखन है. और आपका मुक़ाम व मर्तबा और आपकी कैफ़ियत तज़किरतुल औलिया में हज़रत इमाम अली शाह क़ादरी क़िबला की करामात के बारे में शाये है. आप लोग चाहे तो ख़रीद के पढ़िए इंशाअल्लाहुल अज़ीम. आप आज संदल माली के मरासिम अंजाम हुए, अब इसके बाद समा का आगाज़ होगा और बहुत दूर दराज से लोग आए हैं. पानी के मौसम की मौजूदगी के, पानी के मौसम के बावजूद दूर दराज से लोग अक़ीदतमंद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं. और हज़रत सैयदना दरवेश मुइनुद्दीन क़ादरी क़िबला, हज़रत इमाम अली शाह क़ादरी क़िबला की नशोनुमाई बारगाह की जो किए हैं वो आपके सामने है कि आज से 10 दिन के बाद हज़रत इमाम अली शाह क़ादरी का संदल है. तो आप तमाम जो हाज़रीन आए हैं वो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अल्लाह के बरगज़ीदा वली की बारगाह में हाज़िर हुए हैं. मौला हमारी तमाम जायज़ मक़ासिद को पूरे फरमा और यहाँ के मामलात को जो है दुरुस्त फरमा. तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को जो है क़ुव्वत एतमाद अता फ़रमा, क़ुव्वत कामयाबी अता फ़रमा
اور ہم تمام حاضرین محفل کے تمام مقاصد پورے فرما، جائز مقاصد پورے، جو تمام حضرات کچھ حضرات بیماری اور علالت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، یا اللہ ان کو جو ہے شفاء کاملہ عاجزہ عطا فرما، اور جو حضرات یہاں پر سچی نیت سے آئے ہیں، مخروص ہے اللہ تو غیب سے ان کے قرضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعویٰ وان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درویش محی الدین شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے۔ یہ سالانہ 32واں عرس شریف ہے۔ یہ آستان بالاپور حضرت سیدنا امام علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوترے ہے۔ آپ کی شخصیت بہت بلند ہے۔ سیدنا امام علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں پہ آستانے میں ادب و ادب کا ایسی مثال ہے جو دیکھا حیدرآباد سکندرآباد میں دیکھا نہیں جاتا۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور سالانہ عرس کے لیے۔ اور اسی مہینے میں بھی سیدنا امام علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے 26، 27، 28 کو۔ آپ ان کے پڑپوترے ہوتے ہیں۔ نظف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بہت خدمت کی ہے، انہی کے قدموں کے نیچے آپ کو جگہ ملی، اور یہ ہم سب کی خوش نصیب ہے جو ہم آستانے پہ آ کے حاضری دیتے ہیں۔ میں خلیفہ فقیر محی الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہوں، اور میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس کے لیے دلی جان سے شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7 نیوز آپ کی آواز۔